तहारत का क्या आलम होगा कि वो वजूद जिसके सदके से अल्लाह ने कुरान पाक में आयत ततहीर उतारी, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आपके जो पंजतन थे ना अफराद, उनकी तहारत की अल्लाह ने जमानत दी। सरकार के सदके होगा ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा। तो ये ततहीर, तहारत, प्योरिफिकेशन सरकार के सदके सरकार की अहले बैत को अता की। हुजूर की तहारत का क्या आलम होगा। मैं इसको एक मिसाल के जरिए आपके ज़ौक़ के लिए, इस वक्त सरकार का जसद अक़दस जो है, आपका जो मुबारक जिस्म पाक है, वो ज़मीन के जिस हिस्से पर लगा हुआ है जहाँ पर आराम फरमा है, ज़मीन का वो हिस्सा अर्श इलाही से आला है। अर्श इलाही से उसका मर्तबा ज़्यादा है। वो हिस्सा जहां पर सरकार का वजूद अनवर है, अर्श इलाही भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप प्योरिफिकेशन और उसका अंदाजा लगाइए कि फिर ये वो हिस्सा है जमीन का जो अर्श से आला है, तो फिर सरकार का अपना वजूद जो है उसका मर्तबा क्या होगा है। और फिर ये वजूद जो तमाम अंबियाए किराम की पुश्तों से होता हुआ और तमाम वजूदे मुकद्दस जो थे उनके अंदर सफ़र करता 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 जब हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका और फिर सैयदा आमिना के बतन मुबारक में ये मुंतकिल हुआ। क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि सैयदा आमिना के बतन मुबारक की तहारत का आलम क्या होगा, जिसमें ये नूर इलाही और ये पाकीज़गी और तहारत का पैकर 9 माह तक रहा। सैयदा आमिना के वजूद अक़दस की तहारत का आलम क्या होगा, पाकीज़गी का आलम क्या होगा। सैयदा आमिना फरमाती हैं, मैं जब हमल से थी तो जो ख़वातीन के अंदर वजूद के अंदर उनकी तबीयत के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, उनको जो परेशानियां होती हैं, जो उनको तकलीफें होती हैं, मुझे जर्रा बराबर किसी तब्दीली का एहसास न हुआ, मुझे किसी तकलीफ का एहसास न हुआ, किसी परेशानी का एहसास नहीं, किसी सिकल का कि मैंने कोई चीज उठाई हुई अपने बतन में, इसका भी एहसास नहीं। हम सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा आमिना की तहारत का आलम क्या होगा कि जिससे वो वजूद जन्म ले रहा है जिसने आगे तहारत बांटनी है, जिसका वजूद जिस जगह पर लगेगा वो भी अर्श आला से बुलंद तर हो जाएगी वो जगह। तो सैयदा आमिना के बतन मुबारक की पाकीज़गी का आलम क्या होगा, ये अल्लाह ने इंतखाब कैसा किया होगा। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा बिरदर याकूब को, वो आए और दुरूद सलाम के गजरे सरकार की बारगाह में पेश करें और हदिया अकीदत पेश करें। आप में से भी कोई ज़बान खामोश न रहे। आज हम अपनी सरकार को क्या दे सकते हैं, हम गुलाम भी कुछ भला दे सकते हैं। गुलाम इस काबिल हैं सरकार को अपने आका को कुछ पेश कर सके, हम कुछ भी पेश नहीं कर सकते सिवाय एक दरख्वास्त के कि हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। ये दरख्वास्त है कि अल्लाह तू अपने नबी पर उनकी शायान शान दरूद भेज। और ये वो दरख्वास्त है जो कभी रद्द नहीं होती, ये वो तोहफा है जो कबूल ही होता है, इसमें रद्द का शक भी नहीं है। तो क्यों ना वो हम आज की रात तोहफे भेजें झूम कर दीवानगी के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मुलाकात और जलसा होता है ना, ये हजूम का नाम नहीं है, वो एक बंदे के साथ भी हो सकता है अगर साहिब ज़ौक़ हो
اگر صاحب ذوق نہ ہو تو بھائی ہزار بھی بیٹھے ہوں تو اس کو آپ محفل نہیں کہہ سکتے، اس کو محفل نہیں کہہ سکتے، وہ ایک ہجوم ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے ذوق کے ساتھ بیٹھے، ایک اسپرچول ٹیسٹ کے ساتھ بیٹھے اور فیل کریں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سوہنے دے دیدار واسطے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تبا والیا گل تیرے ہوتے مکنی ہے تبا والیا گل تیرے ہوتے مکنی ہے ولیاں بھی آنا نالے نبیاں بھی آنا ولیاں بھی آنا نالے نبیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے بوہے اتے جھکنی ہے تبا والیا گل تیرے اتے مکنی ہے او ڈھولا گل تیرے اتے مکنی ہے او سائیاں گل تیرے اتے مکنی ہے تبا والیا گل تیرے اتے مکنی ہے تیرے جیا دس اور کیڑا غم خار تیرے جیا دس اور کیڑا غم خار رب نے بھی کیتا تانوں کلی مختار تیرے حوصلے تے سائیاں موج اساں لٹنی ہے تبا والیا گل تیرے اتے مکنی ہے او ڈھولا گل تیرے اتے مکنی ہے تبا والیا گل تیرے اتے مکنی ہے مقام
तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है आदम ते खलील रल तेरे कोल आन गए आदम ते खलील रल तेरे कोल आन गए मूसा ते ईसा गल तैनू ही सुनान गए पंज दुनिया दी गल खास तू सुननी है तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है ओ बीबा गल तेरे उत्ते मुकनी है ओ ढोला गल तेरे उत्ते मुकनी है तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है मकाम महमूद वाला तख्त जदों सजेगा मकाम महमूद वाला तख्त जदों सजेगा आमिना दलाल बैठा ओदे उत्ते फबेगा आमिना दलाल बैठा ओदे उत्ते जश्न मीलाद मुस्तफा आमद मुस्तफा मोहब्बत मुस्तफा आमिना दलाल बैठा ओदे उत्ते फबेगा सारी खुदाई ओदे पैरां उत्ते टुकनी है तैबा वाले